Salut, on va visiter une fabrique de savon. Game start. اوكي، نحن المعمل عندنا هون بلش سنة 2018. اجى ابونا رفز عزار، ونحن كانت قبل حياة الرهبنة إذا بتعرفوا كانوا يصيروا صلاة ويشتغلوا بالأرض، كانوا يزرعوا، كانوا يحصدوا، يربوا حيوانات، يعملوا صابون، يشتغلوا تقطير تطريز. فرجع ابونا حب يرجع يرد هذا التراث، يرد على الدار. بلشنا بال 2018 على طريقة الصابون، الطريقة التقليدية القديمة. شو المراسم اللي بتقطع فيها الصابون؟ بدنا نشوف الذات اللي عم نشتغل فيه، بدنا نفحصه، بدنا نشوف إذا أسيده عالي ولا واطي. إذا كان أسيده عالي ما رح يشتغل معنا دغري، بس نحط الأيترون مثل ما اشتغلنا قبل شوي، بس نحط الأيترون بده يشد بسرعة. ما هي التحديات التي تواجهونها أمام منافسة المنتجات الأجنبية؟ نحن ما عندنا تحديات، نحن بنشتغل عكس اللي بالسوق. نحن بنشتغل بزيت زيتون مثل ما قلت لكم، اللي بالسوق بيشتغل بمواد كيماوية مركبة. بين الصابون اللبناني والصابون الأجنبي. شو الفرق بين الصابون السوق والصابون البلدي؟ فرق السوق انه هو كله اشياء مواد كيماويه مركبه بنستعملها، يعني فينا نستعمل نحن 200 كيلو مي بمواد 15 كيلو نعمل صابون، هذا هو اللي بنستعمله بالسوق. بينما نحن الصابون اللي عم نشتغل هو زيت زيتون تبع الاكل اللي بناكله، زيت جوز الهند اللي بنستعمله بالحلو كمان اللي بناكله، كلها مواد اكل. Liban, situé au bord de la mer Méditerranée, possède plusieurs villes importantes. La production savon, notamment Tripoli, connue grande savonnerie. Saïda également un centre important avec une production plus petite. Les grandes savonneries se trouvent surtout à Tripoli et Saïda, tandis que Beyrouth concentre une production artisanale. L'industrie du savon au Liban. Antiquité 1500 avant Jésus-Christ. L'éveil avec les Phéniciens et les premiers savons à l'huile d'olive. Moyen-Âge, 8e siècle au 15e siècle, la structuration et la transmission du savoir-faire. Époque ottomane, 16e siècle au 19e siècle, l'apogée industriel à Tripoli et Saïda. 1900 à 1950, l'ère de la mécanisation et de la production moderne. 1975 à 1990, le défi de la résilience et le renouveau de l'artisanat local. Le savon traditionnel libanais est fabriqué avec de l'huile d'olive, l'eau et la soude grâce à sa saponification. Il contient de la glycérine, ce qui le rend plus doux. Les savons industriels, il agit surtout sur l'épiderme. La peau a un pH légèrement acide, environ 5,5, tandis que le savon industriel, souvent plus basique, peuvent déséquilibrer ce pH. Ils peuvent provoquer des irritations, de la sécheresse, des rougeurs. Le savon traditionnel est plus écologique, il est biodégradable, ne contient pas de produits chimiques. La saponification est une réaction chimique entre l'huile comme triglycérides, soude, NaOH permet de former le savon et la glycérine. L'équation chimique est triglycérides, NaOH, glycérol, 3-RCONA ainsi capable. Car particles graissés après la réaction saponification ait eu lieu. Le mélange versé des moules pour prendre forme ainsi créer être personnalisé avec couleur des parfums. Une durcie, c'est prêt, utiliser, nettoyage, l'hydration.